পানীয় জলের সমস্যা নিরসনে নদীর জলকে ট্রিটমেন্ট করে সরবরাহ করার জন্য একটি বড় ধরনের প্রকল্প করার প্রস্তাব রাখলেন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু। আজ ধলাই জেলার আমবাসা মহকুমার কমলাছড়ায় একটি পানীয় জলের উৎস তৈরির নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করেন তিনি। রাজ্যপালের সঙ্গে ছিলেন ধলাই জেলার জেলাশাসক সাজু ওয়াহিদ এবং পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধি সহ বিভিন্ন দপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। কমলাছড়া এলাকার জনগণের পানীয় জলের সমস্যা নিরসনে রাজ্য সরকারের তরফে এখানে একটি ডিপ টিউবওয়েল বসানোর প্রক্রিয়া চলছে। রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু আজ সরেজমিনে এই প্রক্রিয়া প্রত্যক্ষ করেন এবং আধিকারিকদের সাথে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন। পরে সাংবাদিকদের সাথেও কথা বলেন রাজ্যপাল। कम रहता है उसको सद्विनियोग यूज करने के लिए मैं सजेशन दे रहा हूँ कि अभी ये चलना है और आगे पूरे राष्ट्र के लिए त्रिपुरा के लिए एक ही ओवरऑल एक अच्छा बड़ा प्रोजेक्ट, जहाँ गोमती रिवर है, अपने पास रिवर्स ज़्यादा है, तो वो रिवर्स में से लेके ट्रीटमेंट्स करके वो पानी अगर दिए तो इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा होता होंगे, मगर लॉन्ग रेंज में उसका यूटिलिटी बहुत होता है और इसका मेंटेनेंस भी ज़्यादा होता है। ये मेरा सजेशन है। उसके लिए स्टडी करके एक बड़ा प्रोजेक्ट रिपोर्ट देने के लिए मैं गवर्नमेंट को बोला था और जहाँ जहाँ ये मिले हैं वहाँ बोलने वाला हूँ। वैसे लॉन्ग रेंज में उसका एक अच्छा प्रभाव होता है।